বিশেষ করে তিনি মিডিয়া फ्रेंड्स नरना पाइप्लाय हामबाय जों हायनो हाय प्रेस मिट मा पाइका जों थानाय प्रेस मिट चिनि 30 तारिख डिसेम्बर नि मीटिंग नि सिद्धांत अनुसारे जों जे सिद्धांत ना माने आबो साजाक्का आफरो जे सिद्धांत तंमाने फाइनाल 15 तारिख डिसेम्बर 2025 नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट NFNS ताई IPF तिनी যৌথ উদ্যোগে दिल्ली जंतर मंतर कैसा सिटिं डेमनस्ट्रेशन तंमाने अब दाबी तंमाने जे सेपारेट स्टेट चिनी तिते दिजे एलाकाना तुई त्रिपुरालैंड राज्य गठन पाशापाशि चलती जे शीतकालीन जे अधिवेशन कसां माने मन जो विंटर सेशन पार्लियामेंट ने ओ सेशन नि बिसिङनो 125तम संविधान संशोधनी बिल पास खालायो त्रिपुराओ त्रिपुरा टेरिटरियल काउंसिल TTC चालू खालायनायनि बागै जों आबो दाबि खालायो ओ सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायनानै तंमाने उननि आखाइ चुगिया फेरबाय अनिबार्य कारण बसत जे चिनि 15 तारिख डिसेम्बर 2025 नि तारिखनो रिशिड्यूल मा खालायखा आबोनो चेंज खालायो बसकांनि जे बाजेट अधिवेशन बसकानि बाजेट अधिवेशन के दिनै अब फेब्रुवारी मार्च खालायो ओ जरावो जोंहाबोनो चेंज खालायनानै बाध्य अंखा अनिबार्य कारण माने उनियाके फेरचु गया माने अबहाय जे ताबो जतन साइमानो जारा मोबाइल दङ पत्र पत्रिका नायके साइमानो इंडिगो विमान नि जे परिसेवा इंडियान जे प्लेन विमान आरो 65% मैक्सिमम 65% विमान अब इंडिगोनि आन्दाराव संस्था बाय चालक जा एगे आरो नि बिसि 18% दङ एयर इंडिया ताई बाकी सामने 17% रहे चुबने माने इंडिगोनो खिबिरिकांके ऑल ओवर इंडिया वो सांघातिक बड़ धरনের একটা বিমান সংকট খালায় যাত্রীরা যারা আসা যাওয়া খালায় রনি বরং চরম একটা সমস্যা তৈরি উন্নয় অলরেডি কারণ হবে 65% এই গত নাংখা যে ইন্ডিগোনি পরবনি যে ইন্টারনেট যে মেটার যেটা আবার অরতায় আং ডিটেলস আছে সবাই সালিয়া ইন্ডিগোনি যে কর্মচারী রকনি আন্দোলনের কারণে थांनाय बुधवार दिन निसिमी तिनिसे जरा 5 दिन जे विमान तंमाने प्राय 1000 नि ऊपर विमान कैंसिल उनखा तिनी रविवार तिनी ओबो 6टा जे इंडिगोनि विमान तंमाने आबो आगरतलानि कलकाता जे थामान तंमाने अबो तिनी कैंसिल उनखा एके अबो हाइख्लायै अबो जों मिया मीटिंग आसुक लायखा मीटिंग आसुक सिद्धांत ना लायखा जे अबो 2-1 दिन बाय शेष नानि मतन जा अबो किछा समय नानाय सरकारि भाबे जों किछा खबर नायनायखा एंगो जाबो दातिना हामै थानान कगिया कारण बनि कर्मचारी रखनि जे अब आंदोलननि मेटार एके सरकार मिया केंद्रीय सरकारनि बिसिंतिबा विमान भाड़ा अब रेट रखलाय दिमाने नुखा जेखाने 6-7 हाजार निजे रेट 3 থেকে 6000 रेट अब वैसे मैंने 18 থেকে 21000 रेट इंतोखा ताबो शुद्ध कोलकाता बाय दिल्ली थांगन से प्राय 32000 ता 42000 जे टिकेट नु माने रे और आगरतला থেকে পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা 21000 যেখানে আবার 7-8000 কে ইনতমকে অমো হাইকে একটা পরিস্থিতি তৈরি হনো বাগে হাজার হাজার যে যারা যাত্রী বড় তাবো ভিড় কলাইজা যত জায়গাও বরং লাগেজ রক পর্যন্ত সঠিক জায়গাও তুবিরি ফেনে পর্যন্ত করে মানি পর্যন্ত মায়ের রংলে থকা जों যতন নুখা অনলাইন नि बिसिं से कायजा गय माने परे जे हमजो यासाक समाने आबो ऑनलाइन तिसे यासाकले मातन छ वर्चुअल तिखे एगे मिया कैसा न्यूज नुखा मिया परनो शिलंग नि कैसा ब এটা মানে কতই কপিন সে তুই মালিয়া কসালে জানা আপনি কি খুবই একটা বড় একটা পরিস্থিতি আবো শুধু বিমানও চিমিলিয়া আবুনি প্রেসার অলরেডি ট্রেন পরিষেবা থাং সইখারকে सुंद अलरेडी वेटिंग को कबां मा टिकेट तांजा आरो मिसिं टाइम ताने हने रेडी तने जा
tabo kai waiting le batchen ide booking ni option পর্যন্ত বন্ধ করে রেখে যাচ্ছে যে কারণে চিনি টিকেট নি প্রবলেম আবার শুধু ত্রিপুরা সিমিয়া আইপিএফ তিনি সিমিয়া যে এনএফএনএস যত জায়গা নেই বিশেষ করে চীনরা হায়দ্রাবাদ নি ফাইনাল বতম দিনে মহারাষ্ট্র নি বিদর্ভ নি ফাইনাল বতম একে আইনকে তো 56,000 87,000 টিকেট নি দাম হাই তো এনএফএনএস নি বড় রকম মিটিং সুমিয়া আইপিএফ টি মিটিং আসুকা মিটিং নে হইতে এনএফএনএস বজতন আসুক লাই অনলাইন তে আলোচনা কলাই এনএফএনএস র সিদ্ধান্ত নাকা যে কোনো মতে আব ত্রিপুরা নি বরক তো ফাইমি এখনো বাকি জায়গা নিব ফাইমি আব যত জায়গা না এফেক্ট থাকা যে কারণে 15 তারিখ ডিসেম্বর নি যে চিনি সিটিং ডেমনস্ট্রেশন যে দিল্লি যন্ত্র মন্ত্র ফাইনাল তঙ্গনি আবনো নেক্সট চিনি পার্লামেন্টারি সেশন বাজেট সেশন অথবা বাজেট সেশন কিছু সেকাঙ্গ জঙ্গ পান্দানো ক্লাইনে প্রোগ্রাম ন ক্লাইনে আবো টেন্টেটিভ ফেব্রুয়ারি লাস্ট মার্চ নি পয়লা বখাগো অব কুননাই টেন্টেড যে ফাইনাল যে ডেট আবো পরিস্থিতি তে কিছা ক্লিয়ার কাকে আপুরসন আসল ডেট ন সাজানা কিন্তু মাস কে ফেব্রুয়ারি মাস ন ক্লাইজাক নাই আবো একটা আলোচনা কা মিটিং গো তাই ও এনএমএনএস নি মিটিং নি আলোচনা নি বিশিং তিনস কিনে নি যে প্রেস মিট ও যে তারিখ স্লাইজাক মানি ন সানা নি বাগিন শুনতিনি ওরা প্রেস মিট ক্লাইজাক के आईपी जों तो टारगेट ना माने 100 जन पार्टिसिपेंट थांनाय किंतु 200 এদিকে খবর কাম মানে যেখানে 100 টার্গেট ক্লেম জায়গা 287 জন টিকেট নি বাগে চিনা আর অলরেডি বুম ডর জাকা এগে টিকেট টানান বাগে প্রস্তুতি নিতকা কিন্তু তাবসুন প্রোগ্রাম ক্লাইনাতা গাঙ্গাই সাবনত লাঙ্গা যাবুনি বাটা বড় ব্যাপার মিতন বাজাকা গাছে তো 100 নি জায়গা 287 জন বুম ফাই সকাই তকা যতন যাতে এটেন্ড ক্লাইনি মাননা নেছেন চিন্তা ভাবনা না হইনো সুঙ্গ এনএসএফ ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ নিউ স্টেট ni o decision no IPF ti gosi unaka gese বসকারনি বাজেট সেশন no যে প্রোগ্রাম আবরসন শুধু 287 জন তাইবো তো তারিখ ক্লোজ করি মানিনো তাও যেহেতু টাইম মান খাবা তাইবো যারা থানা মুসুংনাই जों বরং ন কইনাই যে তাও তাই ওইসা নরক বুমু রহরি মাখা যে তাইবো যদি থাকনাই তকানকে অতি সত্তর তাড়াতাড়ি বুমু পাথক দি যাতে जों লাইন খুলা কানকে ফটাফট অ্যাডভান্স जों টিকিট তানমানানি বাগে রেডি जों তংজা যে যারা বুমু রহনাই থানানি বাগে তিয়ার তংনাই নরা বুমু রহরি মানকা থাকো যে ও সব ম্যাটারও যোগাযোগ খালাইনানি বাগে ওভারঅল কমিউনিকেশন नि बागै विकास देवबर्मा युथ आईपीएफ टी दङ बबाय जोगाजोग खालायदि आरो टिकिट नि मेटारो जोगाजोग खालायनो आंखे माबासिनि आईपीएफ टी नि ट्रेजारार एडवोकेट अमित देवबर्मा तो युथ आईपीएफ टी नि ट्रेजारार रवि देवबर्मा बरो बायनारो जोगाजोग खालायदि ओ कखनो सानानि बागैनो जों दिनै प्रेस नि बिसिङाव माफायखे बसखाङो नरनो जतननो हामबाय।